Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan chapter yang keempat, iaitu derivative. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada derivative, jadi kita ulang kaji semula berkaitan dengan function. So, kalau disebut function, yang ni sebenarnya introduction to function lah. Okey, so apa ada dalam kepala awak apabila ditanya berkaitan dengan function? Okay, yang ni awak boleh baca lah. In many practical situation, the value of one quantity may depend on the value of the second. Okay, for example, consumer demand for beef may depend on the current market. Or the amount of air pollution, okay, may depend on the number of cars. And then value of rare coin may depend on its age. So, kalau kita tengok sebenarnya, kita ada satu pemboleh ubah, contohnya consumer demand, okay, dia bergantung kepada current market. Okay, jadi kalau orang matematik, bila dia sebut function, dalam kepala saya ada satu je, fx. Maksudnya function of x. Function of x. Okay, jadi di mana fx ni juga kadang-kadang kita wakili sebagai equal to y. Okey, apa maksud dia? Kita ada dua variable, satu variable x dan satu variable y. So, kalau kita tengok consumer demand depend on. So, daripada sini sebenarnya kita terbalikkanlah. Y sama dengan fx, which is, okay, consumer demand, which is y, depend on current market price. So, bergantung kepada harga. Harga dia adalah X. So, apabila kita sebut function, kita ada satu pemboleh ubah dependent dan satu pemboleh ubah independent. So, kita ada variable X dan variable Y. Di mana variable X adalah independent variable, manakala Y adalah dependent variable. Okey. Kalau kita baca ayat pun, consumer demand depend on. Maksudnya, sekarang consumer demand adalah dependent variable and the price is the independent variable. So, nampak daripada contoh yang kita ada. Okay, so kita ada Y dan juga X, di mana for consumer demand, okay, depend on market price. Kat sini akan ada supply and demand. Okay, and then kalau awak tengok the amount of air pollution depend on. So, kat sini adalah amount of air pollution. Depend on number of cars. So, numbers of cars. Sama jugalah untuk yang ketiga, kalau tengok value of rare coin may depend on its age. Okay, so nampak tak bila kita sebut function, kita akan ada satu independent variable X dan juga dependent variable. Di mana this Y is depend on X. Okay, yang tu je saya nak awak pegang. So, a function consists of two set. Yang ni lah associate element in one set of element in the order. Jadi, kalau kita tengok kepada takrifan dia macam ni lah, a function, yang ni awak tak perlu hafal pun, a function is a row that assign to each object in a set of A exactly. Kalau saya pun faham nak pening. Maksudnya, apabila kita ada satu variable X, okay, when you have a set of object in a set A, okay, A, so kita ada banyak objek kan? A, B, C. Okay, dan
kita ada satu function of f, kita masukkan dalam satu function, kita akan hasilkan satu set B yang mana yang nilai dalam B, katakan this A, it's a point to P. B a point to Q. And C a point to R. Okay, maksudnya value in B adalah bergantung kepada nilai bagi A. Because this A is independent variable and B adalah dependent variable. Tapi tak perlu nak pening pun. Biasanya bila ada function, kita akan tulis macam ni je lah. Okay. Jadi kita cuba tengok contoh. Okay, so sekarang kita ada function. Kalau sebelum ni, kita akan tulis y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. So, apakah function yang kita ada? Kalau awak tengok y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Okay, jadi kalau untuk peringkat universiti, awak tak perlu pun untuk hafal. Bukan, untuk lukis sendiri. Jadi, okay, kita boleh gunakan any software yang available lah untuk awak nak tahu kan. Kalau bentuk y sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Function apa ni sebenarnya? Okey, kalau ahli matematik, dia terus tahu kan bila kuasa 2, dia adalah function kuadratik. So, bila kuadratik, okey, bentuknya macam inilah. X lebih besar pada kosong. Okey, jadi awak jangan pening kepala. Kita boleh sekadar menggunakan software. Mungkin awak boleh gunakan Desmos. Okey, kalau awak buka, bila saya buka Desmos, okey, you Google je Desmos, masukkan function y equal to x square plus 4. Dia akan beri this curve. Okey, so kita nampak kan pintasannya adalah pada 4. Okey, jadi apabila kita nak cari F3, maksudnya sekarang nilai X kita adalah 3. So, bila X sama dengan 3, kat sini, dia akan jadi, apa nilai dia? Daripada graf Desmos yang kita lakarkan tadi. Dia akan pergi ke mana? Okey, itu satu cara. Kita boleh tengok nilai graf menggunakan, nilai sesuatu function menggunakan graf. Tapi, without using graph juga, we can simply, substitute value 3 dalam kita punya function. Okay, jadi awak akan dapat 3 kuasa 2 tambah 4 adalah 13. So, samalah kan, dia akan pergi lebih kurang ke 13. Sini sini adalah 13. So, nampak tak? Kalau sebelum ni, dia punya function, dia masukkan nilai. Tapi apa yang awak buat sebenarnya? Peringkat sekarang awak kena tahu. Nilai yang awak beri tu adalah apa dia? Iaitu nilai function pada titik x sama dengan 3, iaitu nilainya adalah 13. Nampak?